As soon topic how participants saw the movement. Let's now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What Swaraj mean to them? आज वुचो कि यम जन अलग अलग ग्रुप्स यमो जन अत सिविल डिसोबीडियंस मोमेंटस मज शिरकत कर तिहिंद आइडिया क्या अत सिविल डिसोबीडियंस मोमेंटस मज तो तिहिंद मकसद क्या In the countryside, rich peasant communities like the Patedars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Gami alakan kun Patedars the Jats active at movementus mans. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. दपन चूंकि यम कमर्शियल क्रॉप्स बनावन बनावन लिहाजा यम सात ग्रेट डिप्रेशन गो तम सात गो यमन वारिया नुकसान क्या पोस गो यमन चीजन कमर्शियल क्रॉपन गो रेट वारिया डाउन एज देयर कैश इनकम disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand. क्योंकि यमन येल पेट पोस गो कम पोस आव यमन फसलस कम लिहाजा हेक नमो सरकारस कुन पन मालिया भरित कहीं. And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. The government युजन इनकार कोर तम सातन यमन कम करुन युजन यमन revenue demand तम सतन गई यमन मज वारिया बेचैनी पैदा. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement. Ith कन बने यम अमीर peasants civil disobedience movement active supporters, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. यमो कर पन्नी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज यानी तम समझक तो निवन यमन मज हिस्स तो जोर बाइकाट करनावन बाइकाट कर प्रोग्रामन मज पार्टिसिपेट करान तम मेंबर यम मान तिमन जोर करनावन. For them the fight for Swaraj was struggle against high revenues. गो अहंद खतर fight for Swaraj यानी पन राज अम खतर लड़न यह मकसद कि यमन गोस high revenues मिलन. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1930. मगर यम हसा गई पता disappoint मायूस गई यम सातन ये movement वापस निन आई 1931 मज without the revenue rates being revised. यानी revenue rates आए न उतमत वापस करना किया. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. लिहाजा ये 1932 मज मूवमेंट पे बे स्टार्ट गई यमो मज कोर कैंसो पता अत रिफ्यूज कमो यम जन हाई क्लास पेजेंट्स क्या यमन बास्यो शायद छन ये सानी मूवमेंट क्या. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. यम जन गरीब तिमन ओस न revenue demand सतन अतन ये चीज क्या बल्कि many of them were small tenants cultivating land they had rented for landlords. अक्सर यमो मज यमो जन ये जमीन आसन हेजमज कमावन खतर यमन landlord निशन. As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. क्योंकि यम सातन रेवेन्यू डिप्रेशन ये यम सातन ये ग्रेट डिप्रेशन गो तम सातन क्या गो युन यम जन कैश यमन क्रॉपन ओस यवन ये कैश ये गो कम तो यमन गो मुश्किल तम सातन युस युन पत ये रेंट यम दिवान अमि जमीन खतर युस हिस्स यम कुन दिवान लैंडलॉर्डन कुन सु दिन गो यहद खतर वारिया मुश्किल. They wanted the unpaid rent to the landlords be remitted. यम यसन कि युस यमन
Landlordن khٲطرٕ یہِ پونٛسہٕ دیُن اوس سُہ گوٚژھ یِمن معاف گژھُن وۄنۍ. They joined a variety of radical movements often led by socialist and communist. یِمو ہسا کٔرۍ واریاہ جوین کوٚر یِمو یِم رلے یِمن واریاہن موٗمینٹن سۭتۍ یِم زن سوشلسٹ کمنسٹ ٲسۍ یعنی یِمن زن خاص کر یِہوے کِسان طبقہٕ اوس نظرِ تل تِمن منٛز نیوٗ یِمو حصہٕ. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support non-rent campaign in most places. چوٗنٛکہِ کانگریسس باسیٚو تمہِ ساتہٕ اگر أسۍ یِمن اتھ چیٖزس سپورٹ کرو امہِ سۭتۍ ہسا گژھن اسہِ یِم زن رِچ لینڈ لاڈٕس ٲسۍ تِم گژھن اسہِ اتھ منٛز ناراض کہِ نو رینٹ یُس یِم ونان ٲسۍ یہِ ژھیٚنہِ ہے تِمنٕے پتہٕ أمیٖر لینڈ لاڈن. So the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. لہذا یُس زن یہِ رِلیشنشِپ ٲس تمہِ ساتہٕ پور پیزنٹن تہٕ کانگریسس یہِ روٗز انسرٹن یعنی اتھ پٮ۪ٹھ روٗد نہٕ زیادٕ بروسا پتہٕ کِہیٖنۍ. کیٛاہ سا ٹھیٖک. What about the business class? How did they relate to the civil disobedience movement? Business class خٲطرٕ کیٛاہ ٲس یہِ civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industrialists had huge profits and became powerful. دَپان فٔسٹ وٲرلڈ وارس منٛز ہُرے ییٚتہِ انڈسٹریل پروڈکشن تہٕ لہذا یِم زن یِمن میلے پروفٹس واریاہ زیادٕ یِم زن انڈسٹریلسٹ ٲسۍ یِم بنے بزنس پاورفul بزنس مین بنے یِم. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. لہذا یِم ٲسۍ یژھان کہِ اَسہِ گوٚژھ بزنس ایکسپینشن خٲطرٕ پٔرمِشن میلُن یُس زن سرکارن امہِ ساتہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ بالکُل بنٛد اوس کوٚرمُت تہٕ یِمو تہِ کوٚر اتھ موٗمینٹس منٛز جوین. یعنی یِمن اوس غرض یی کہِ أسۍ کرہاو ایکسپینڈ پنٕنۍ بزنس یہِ مُلکہٕ نٮ۪بر تہِ سرکار ٲس نہٕ تتھ اجازت دِوان کینٛہہ. They wanted protection against the imports of foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. یِمو یہِ اوس پتہٕ تمہِ ساتہٕ کہِ یُس زن اِمپورٹ یور ٲسۍ یِوان یعنی یور ٲسۍ کینٛہہ چیٖز یِوان تمہِ سۭتۍ اوس یِمن ییٚتیُک مال اوس نہٕ پتہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ چلان مارکیٹس منٛز کینٛہہ. یِم ٲسۍ یژھان نسا یہِ گوٚژھ بنٛد گژھُن. بیٚیہِ یُس زن رُپی سٹرلنگ ریشو یُس زن اوس یُس زن تمہِ ساتہٕ برطانیچ رۄپے ٲس یِم ٲسۍ دپان نسا ییٚتہِ چہِ رۄپیہِ تہِ گژھِ ویلیوٗ ہُرُن تہٕ تمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ پتہٕ ڈسکوریج اِمپورٹس. To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress. لہذا بنوو یِمو اکھ یوٗنین اکھ پنٕنۍ تتھ اوس ناو انڈین انڈسٹریل اینڈ کمرشل کانگریس in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI یہِ چھُ وُنہِ تہِ موٗجوٗد یہِ بنٲوکھ 1927 منٛز. مقصد اوس امیُک یی کہِ یِہنٛدۍ یِم زن انٹرسٹس ٲسۍ یِہنٛز یِم زن مقصد ٲسۍ تِم گژھِ یِنۍ پوٗرٕ کرنہٕ. Led by the prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. لہذا یِمو یہِ اوس کہِ انگریز سۭتۍ چھُ یِمن انگریز گورمینٹ سۭتۍ چھُ یِمن یا کولونیل گورمینٹ سۭتۍ چھُ یِمن نۄقصان گژھان یِمن چیٖزن تہٕ لہذا کوٚر یِمو سِول ڈِسوبیڈینس موٗمینٹ جوین. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. لہذا ہسا دیُت یِمو فاینانشل اسسٹنس یعنی پونٛسہٕ وونٛسہٕ تھوو یِمو فراہم تمہِ ساتہٕ امہِ موٗمینٹ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ کوٚرُکھ اِنکار buy and sell imported goods یعنی تِمن کوٚرُکھ بایکاٹ یِم زن نیبرٕ پٮ۪ٹھ مال یورٕ یِوان اوس نہ کٕنو تہٕ نہ ہٮ۪مو. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions over business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. تہٕ اکثر بِزنس مین اوس باسان سوراج تِہنٛدِ خٲطرٕ یی کہِ امہِ ساتہٕ یِم زن یِمن ریسٹرکشنز آسہٕ ٹریڈ ریسٹرکشنز تِم گژھن تھوٚد وۄتھنہِ تہٕ ٹریڈ گژھِ پھۄلُن بڑُن. But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. چوٗنٛکہِ Round Table Conference ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ فیل گٔیہِ گاندھی جی تہٕ یِمن بِزنس مینن تہِ رٲو پتہٕ کینٛژن انٹرسٹ
Tim rood pati enthusiastic keh. They were apprehensive of spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business. Yemen baisio ki shayad ma gaisen yet militant activities zyada to tam sitan kya gaisi in these businesses gaisi nuksan, as well as the growing influence of the socialism amongst the younger members of the Congress. The BS Congress members in socialism asar os यह जन इंडस्ट्रियलिस्टन खिलाफ गसान तथ मज आम वर्करन तो इन पेजेंटन खतर डिमांड कर सह यहंदिस फेवरस मज कह तो लिहाजा गो रूद इन पे तूत अत मज इंटरेस्टा कह. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in the large numbers except at Nagpur region. लिहाजा कोर नीमो पत civil disobedience movementस मज ज़्यादा हिस्सा नीनो यमो कह सिवाय Nagpur regions मज. As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. तो चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट यूथ कांग्रेस नजदीक गसान तीत वर्कर्स दूर चलान क्या यम पान वन अपोजिट यह इंडस्ट्रियलिस्ट वर्करन पे कर तम सात इस्तेसाल. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. तो कैंसो कोर अत मजन ये शिरकत तम सात तो गांधी जी बेवाकि कथ पसंद अम सात, like boycott of foreign goods und boycott करन as a part of their own movement against the low wages. क्या अम सतन गसान low wages यम सात नेबरम चीज जोड़ यहन यहज कम गसान यम जन फैक्ट्री वर्कर and poor working conditions. There were strikes by the railway workers in 1930 and the dock workers in 1932. लिहाजा स्ट्राइक आस गसान रेलवे वर्कर डॉक वर्कर गई यम जन डॉक्स यानी ये समंदरी जहाज वातान पन माल त्रावन यम तत मजूर कम करान यमो तह कर स्ट्राइक 1930 1932 and 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhian caps. Tin mines yim zan ati as Chota Nagpur areas mans timo laji worker tati Gandhi cap and participated in protest rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include workers' demand as a part of its program of struggle. Congress कोर युहद तम सात एक्सेप्ट कह यम डिमांड क्या तिमन बासान अम सम गन इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज इंडस्ट्रियल and divide the anti-imperial forces. Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women. Byak step अमुक यह जन जनानो अत मज participation कर. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt. लिहाजा जनानो तह कोर उमन प्रोटेस्ट मार्चन मज हिस्सा. जनाना आई अम सुंद लेक्चर बोजने तो यम साल्ट मार्चस मज साल्ट अत मज कानून फुटरावनस मज कोर जनानो तह रोल पन अत मज अदा. Salt march and picketed foreign clothes and liquor shops. Many went to jail. In urban areas, these women were from high class caste families. In rural areas, they came from rich peasant जनान पकन तम सात तमें कुदरती तौर बोट यमन जन थोड़ा गर आज़ादी लिहाजा रूरल एरिया मज हाई कास्ट फैमिलीज तो गमी एरिया मज जन अमीर किसान तिहंदन गरन हज. Moved by Gandhiji's call, they began to see the service to the nation as a sacred duty of women. यमन बासियो पन्निस मुल्कस खदमत करन यह अख sacred यानी पवित्र पाक कम जनान हज. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way position of women was visualized. मगर अम सत आई न ज़्यादा चेंज कह यथ कन तम सात जनान सोसाइटी मज तम वैल्यू या तम पोजिशन समझन तथ आई ज़्यादा चेंज कह. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home. Gandhiji तस अत कत पे तम सात तमिस सह कि जनान गस गरस मज करनी. Be good mothers and good wives. Good mothers to good wives गसन आसनी. And for a long time the Congress was reluctant to allow women and
to hold any position. Various kalas this name was zanan kanti position Congress months of the authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. The human symbolic presence yot the oda us niman ivan kandina kyaje Congress te us tam sat ait favors mans ki zanan pazi garas mans zyada rozun. Ye topic कोर असी एंड नो टॉपिक तुलो इस वार कर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस नेक्स्ट सेशनस मस